آج ویو 360 میں سابق افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑتے ہوئے اپنے ساتھ کتنی رقم لے کر گئے، نئی امریکی رپورٹ میں انکشاف۔ صدر بائیڈن کا سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کا متوقع دورہ، کون سے مسائل پر بات ہوگی؟ اگر میں گیا تو اس میں متوقع طور پر سعودی عرب شامل ہوگا۔ اور پہلی پاکستانی نژاد مسلمان سپر ہیرو مس مارول کمالہ خان کا اسکرین پر ڈیبیو، اداکارہ ایمان ولانی کے لیے سپر ہیرو بننا کیسا رہا؟ میں نے اس میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو میرے جیسی لگتی تھی، وہ مسلمان، پاکستانی اور سپر ہیروز کی دیوانی تھی۔ میں بھی مسلمان، پاکستانی اور سپر ہیروز کی دیوانی ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اگست 2021 میں جب کابل پر طالبان نے قبضہ کیا تو افغان صدر اشرف غنی کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ 15 کروڑ سے بھی زائد کی رقم لے کر ملک سے فرار ہوئے ہیں، لیکن یو ایس اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سیگار کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی ملک پر طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے 5 سے 10 لاکھ ڈالرز تک لے کر گئے۔ اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں فائزہ بخاری سے، اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں۔ فائزہ، سیگار کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر اشرف غنی اور ان کے ساتھی ملک چھوڑتے ہوئے کتنے پیسے لے کر گئے ساتھ؟ جی اسد، سیگار کی اس ابتدائی رپورٹ میں اس تاثر کی تردید کی گئی ہے کہ جب اشرف غنی ملک چھوڑ کے گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ 150 ملین جو کہ 15 کروڑ امریکی ڈالر بنتے ہیں وہ لے کر گئے تھے۔ جان ساپکو جو کہ انسپیکٹر جنرل ہیں سیگار کے، انہوں نے امریکی کانگریس کو ایک خط میں یہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات میں اشرف غنی کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا اس میں پاسبل ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے آپ اسمبل کریں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کے پاس وقت ہوتا بھی تو 150 ملین جب آپ کیش کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 ٹن وزنی جو ہے کیش ہے اس کو چھپانا یا اپنے ساتھ لے جانا پاسبل نہیں تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھ 5 لاکھ ڈالر جو ہے وہ لے کر گئے، اور ان کے ساتھ جو ٹریول کرنے والے باقی ان کے ساتھی تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے بھی سیگار سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 5 لاکھ ڈالر بہت جلدی ختم ہو گئے تھے کیونکہ ازبکستان میں جب یہ رکے اور وہاں سے ان کو چارٹر طیارہ کرنا پڑا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے لیے، تو 1,20,000 تو وہیں ختم ہو گئے تھے۔ جی اسد، تو اس کے علاوہ کیا کسی اور رقم کا ذکر بھی ہے اس رپورٹ میں فائزہ؟ جی بالکل اسد، اور بھی رقوم کا ذکر ہے اس میں، جیسے افغانستان کا صدارتی محل جو ہے وہاں پہ 5 ملین ڈالر کیش موجود تھا، وہ غائب ہو گیا، لیکن جب طالبان نے وہاں پر آئے اور قبضہ کیا تو ان کے ہاتھ زیادہ کیش نہیں لگا کیونکہ وہ پہلے ہی غائب کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی وہ ساری ان کے قبضے میں آ گئی، تو اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اصل کتنی رقم غائب ہوئی اور کس نے اس کو غائب کیا۔ اس کے علاوہ افغان حکومت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS، اس کے پاس کروڑوں ڈالرز تھے ان کے والٹس یعنی خفیہ تہخانوں میں، وہ بھی غائب ہو گیا، اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ اس کے علاوہ NDS کے پاس کیش میں بھی 70 ملین ڈالرز تھے، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسد، یہ رپورٹ جو ہے یہ ابتدائی ہے اور اس پہ مزید جو ہے تحقیقات وہ جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں جو کہ افغانستان میں ڈیولپمنٹس رہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب کا جولائی کے مہینے میں ممکنہ دورہ اس وقت امریکہ میں زیر بحث ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے دورے پر غور کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر صدر بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے کا مرکز یمن میں جنگ کے خاتمے اور تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی لانے کی کوشش ہوگی۔ صدر بائیڈن نے جمعے کو اپنے اس بیان سے بعض مبصرین کو حیران کر دیا تھا کہ وائٹ ہاؤس مشرق وسطیٰ کے ایک دورے پر کام کر رہا ہے جس میں وہ اسرائیل اور سعودی عرب جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں مزید استحکام اور امن کیسے لایا جا سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ میں اسرائیلیوں اور کچھ عرب ملکوں سے ملاقات کروں۔ اگر میں گیا تو اس میں متوقع طور پر سعودی عرب شامل ہوگا، لیکن فی الحال میرا کوئی مکمل منصوبہ نہیں ہے۔ ماہرین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی صدور کے تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب کے ساتھ کئی اشروں سے قریبی تعلقات ہیں، لیکن صدر بائیڈن وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر واضح تنقید کرتے رہے ہیں، خاص طور پر ملک کے ولی عہد کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں پر۔
I think the surprise people feel is میرے خیال میں لوگ اس لیے حیران ہیں کہ بائیڈن بطور صدارتی امیدوار سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جو MBS کے نام سے بھی معروف ہیں، ان پر سخت موقف رکھتے تھے۔ وہ استنبول ترکی میں جمال خشوگی کے قتل میں MBS کے کردار پر بہت سخت رد عمل دیتے تھے۔ اس وقت جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب سے فاصلہ رکھیں گے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار اور امریکی شہری جمال خشوگی کے قتل اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ولی عہد کا ایک کردار تھا۔ محمد بن سلمان کسی بھی ذمہ داری کی تردید کرتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کے بارے میں ایک سوال پر محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ یمن میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عارضی صلح کے حوالے سے گزشتہ 16 ماہ کے دوران کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ایسے تعلقات ہیں جو اب مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں، ایک ایسا رشتہ جو ہمیں اپنے مفادات کو آگے بڑھانے، تحفظ فراہم کرنے اور فروغ دینے کی اجازت دیتا ہے، بالکل اس طرح جیسے ہم نے ان اقدار کو جو ہم دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس معاملے میں سامنے رکھا اور مرکزی حیثیت دی ہے۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ یمن میں جنگ، مصائب اور فاقہ کشی کا خاتمہ صدر بائیڈن کے لیے ایک اہم ترجیح ہے۔ nothing could be more important in our dealings with Saudi Arabia. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات میں اس مسئلے کے کسی سیاسی حل اور جنگ کے خاتمے کی جانب عمل کو جاری رکھنے سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقتاً اگر صدر اس جنگ بندی کو جاری رکھ سکیں اور اس تنازع کے کسی سیاسی حل کی جانب پیش رفت کر سکیں تو وہ لاکھوں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ایک اور مبصر کا کہنا ہے کہ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ملک کے اندر موجود پریشانی بائیڈن کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی دوبارہ بحالی کا ایک بڑا محرک ہے۔ تو صدر یقینی طور پر تیل کی پیداوار پر بات کرنے کے لیے وہاں جانے پر توجہ مرکوز کریں گے تاکہ سعودی عرب ایک ایسے وقت میں عالمی طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کرے جب فی بیرل تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب یورپی ملکوں کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات میں کٹوتی ہو رہی ہے، سعودی عرب بھی اپنے طور پر تیل کی قیمتوں کو کم نہیں کر سکے گا۔ سنڈی سین کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز سے حسین عبدالحسین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں، ان سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر مزید بات کرتے ہیں۔ تھینکس فار جوائننگ حسین۔ Saudi-US relations been strained for a while. The last we were hearing a couple of weeks ago, that was like Saudi Crown Prince is not even taking President Biden's call. Is it a surprise we are seeing this upcoming proposed visit of Biden to the region? Well, I don't think it's a surprise. It's been in the making for a while. I think the United States tried to deal with Saudi Arabia through incumbent King Salman, but that didn't work because we know that MBS, his son, is actually in power. So I think now the United States has come around. I think the most positive indicator that we've seen over the past week has been the visit of MBS's brother, Khalid bin Salman, KBS, who's also the Deputy Defense Minister of Saudi Arabia. He visited here 2 weeks ago, had meetings with senior Biden officials. I think his visit was positive, and since then we have seen positive signals from Saudi Arabia, including an increase at the OPEC Plus oil production by 250,000 barrels a day. This happened last week, and as we speak, I think the two governments are arranging for the visit of President Biden, where everyone expects him to meet MBS and turn a new page between Washington, more specifically between the Democratic Party and Saudi Arabia. Hussein, let me recap it from our audience as well. Hussein کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو نئے طریقے سے استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے حوالے سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تعلقات تھوڑے ڈفرینٹ تھے، اور اس سے پہلے یہ جو ٹرپ ہے کوئی سرپرائز نہیں ہے، اس سے پہلے یہ میکنگ میں تھا، اس پہ کافی حد تک کام ہو رہا تھا، اور محمد بن سلمان جو کہ سعودی کراؤن پرنس ہیں، ان کے بھائی کی طرف سے امریکہ کا جو دورہ تھا وہ بھی اسی سلسلے میں تھا، اور دونوں طرف سے پازیٹیو سائنس ہیں جس میں آگے جا کے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا دورہ سامنے آ رہا ہے۔ حسین, was it for ice breaking that Biden administration has resupplied Saudi Arabia with Patriot anti-missile
interceptors in recent weeks, and US needs Saudi support to ease off oil prices as well. Well, I don't think the any kind of military cooperation between the two sides is part of this. I think even through the most or the worst days of the relationship between the two sides, I think the military establishment between the two sides continued cooperating. We know that the Biden administration stopped supplying Saudi Arabia with offensive weapons, but there was no point wherein the United States stopped supplying the Saudis with defensive weapons. And I think the Patriot missile system is defensive, so it comes along these lines. Now, no doubt, the improvement in relations have made this easier for everyone, but I wouldn't say that this was something that would have been incumbent on any change in relationship between the two. हुसैन कह रहे थे कि जिस तरह से फ़ौजी ताउन जो है वो किसी भी वक्त में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ख़त्म नहीं हुआ था, और ख़ास तौर पे जारहियत वाले या हमला करने वाले हथियार जो थे वो सऊदी अरब को नहीं दिए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो डिफेंस के जो हथियार हैं डिफेंस के लिए वो डेफिनेटली सऊदी अरब को बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से भी इससे पहले भी दिए जाते रहे हैं, और ये उसी पैटर्न पे रहेगा। लेकिन इस दौरे में शायद फ़ौजी ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा। Hussein, there is a criticism in US on President Biden on this proposed visit. Do you think it is going to impact Biden's political capital, as Democrats were posing hard on Saudis, especially after Khashoggi's case? I think there's the far left progressive wing in the Democratic Party, mainly led by Senator Bernie Sanders and Congressman Ro Khanna from the House side. And I think these lawmakers will not approve of any kind of relationship with Saudi Arabia. They've been pushing in the opposite direction for a long time. So these gentlemen will not agree, but I think the rest of the Democratic Party, mainly the left of center or the centrist, I think these will be okay. They understand that the world needs Saudi Arabia to pump more oil. I think everyone around the world, not only Americans, are hurting at the gas pump. And plus, add to this, everyone is suffering from inflation, whether in the United States or anywhere else in the world. So these reasons will probably make the Democrats behave the same way President Biden has been behaving. They have to be realistic, and this is no time for idealism. So I think along these lines, the Democrats will get themselves to deal with Saudi Arabia. They understand that MBS is a young person and he'll be here for a long time, and it's in no one's interest to have a bad relationship between the two sides. Thanks a lot, Hussein. Abdul Hussein हमें ज्वाइन कर रहे थे। इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हम उनसे बात कर रहे थे। आखिरी सवाल के जवाब में उनका कहना था कि फार लेफ्ट विंग जो है डेमोक्रेट पार्टी का, जिसमें सेनेटर बर्नी सैंडर्स हैं, उनकी तरफ से एक जो रिटेलिएशन है या उनकी तरफ से जो रिएक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग है। वो शायद इस दौरे से कभी भी मुतफिक नहीं होंगे और सऊदी अरब से ताल्लुकात के बारे में मुतफिक नहीं होंगे। लेकिन अगर हम दुनिया को देखते हैं इस वक्त, जिसको सऊदी तेल की ज़रूरत है, तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, तो उसकी बेसिस पे सऊदी अरब की ज़रूरत है इस वक्त दुनिया को। इसी बेस पे ये दौरा भी प्लान हुआ है और कोई आइडियलिज़म का टाइम इस वक्त नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, तो एक चीज़ जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि इंसानों की याददाश्त चली गई है। ये तो अक्सर सुना गया है और आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुंदर की भी याददाश्त जा सकती है? साइंस एडवांसेस नामी एक साइंसी जरीदे ने अपनी एक हालिया तहकीक में बताया है कि हमारा समुंदर अपनी याददाश्त खोता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ खान की इस रिपोर्ट में। सतह ज़मीन मुसलसल मौसमी तब्दीलियों से गुजरती रहती है, कभी शदीद गर्मी तो कभी आंधी और कभी तूफान। मगर हमारे सैयारे की मौसमी तारीख ये बताती है कि समंदर के साथ ऐसा मामला नहीं रहा है। समंदर की मेमोरी यानी याददाश्त होती है जो इसके अंदर आने वाली अचानक बड़ी तब्दीलियों को रोक देती है। समंदर की ये मेमोरी एक ऐसा माहौल यकीनी बना देती है जो आबी हयात की मुख्तलिफ इक़साम को
नस्ल दर नस्ल जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। इस याददाश्त का ताल्लुक समंदर की सबसे ऊपर वाली सतह से होता है, जो एक छतरी की तरह इसको उन मौसमी तब्दीलियों से महफूज रखती है जो सतह समंदर के ऊपर हो रही होती हैं। मगर ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने समंदर की उस ऊपर वाली सतह को कम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से समंदर अपनी याददाश्त खोता जा रहा है। इसके नतीजे में हमारा समंदर एक ऐसी बौखलाहट का शिकार होता जा रहा है जो हमारे सैयारे की माहौलियाती तारीख के हवाले से बहुत नया अलमिया है। साइंसदानों का अंदाजा है कि आने वाले दौर में समंदर की तमाम आब हयात को एक ऐसे समंदर में जीना होगा जो अपनी याददाश्त खो बैठा हो। इससे सारी दुनिया में माहीगीरी की सनत बराह रास्त मुतासर हो सकती है। लेकिन समंदरी याददाश्त के चले जाने के असरात सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी महसूस किए जाएंगे। साहिली इलाकों में मौसमी तब्दीलियां शायद इतनी जल्द होना शुरू हो जाएं कि मौसमी इदारे वक्त पर इनका अंदाजा ही न लगा सके। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अब्दुल अजीज़ खान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस मौजू पे उनसे मज़ीद बात करते हैं। अजीज़, कितना अरसा लगेगा समंदर को, जिस तरह की आपने जिस तरह अभी ये जो विजुअल्स दिखाए काफ़ी पावरफुल थे, और जिस तरह का हम आगे जो माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरह का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं इससे, वो काफ़ी बहुत अच्छा नज़र नहीं आता इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इंसानों का भी इसमें कोई हाथ है इसको बिगाड़ने में, और ओवरऑल सिचुएशन है क्या? असद, जब इंसानों में मेमोरी लॉस होता है तो ऐसा नहीं होता कि जी मैं एक दिन सुबह उठाऊँ मुझे याद ही नहीं हो कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ हूँ, राइट। तो समंदरों का भी जो मेमोरी लॉस है वो एक ऐसी ग्रेजुअल प्रोसेस है विच हैज़ बीन स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years। और इस वक्त के अंदाजे ये बताते हैं कि यानी हमारी सेंचुरी के ख़त्म होने तक दुनिया का ज़्यादातर समंदरी इलाका जो है वो सिग्निफिकेंट एंड ऑब्जर्वेबल मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस कर चुका होगा, जबकि कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें टोटल 100% मेमोरी लॉस हो चुका होगा। अब इंसानों का इसमें हाथ ये है कि दिस इज़ ऑल ड्रिवन बाय ग्लोबल वार्मिंग, और उसमें जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस हवाले से इंसान जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश, और क्या चीज़ ऐसी है जो कि इंसानी ज़िंदगी में चेंज होगी? इंसान क्यों केयर करे इसका? फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी लेमैन को समझाना चाह रहे हों, व्हाई वन शुड केयर? नहीं, यू राइट। इसमें असल में दो किस्म के स्टेप्स हैं। एक तो वो स्टेप्स हैं जो हुकूमतों को लेने होंगे, और उसमें हमें ग्रेजुअली जो है वो फॉसिल फ्यूल्स से स्विच करके जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके मेन स्ट्रीम करना होगा। और दूसरे वो स्टेप्स हैं जैसा कि आपने कहा कि हम और आप जैसे लोग अपनी इनफरादी हैसियत में कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमारी गाड़ियों की जो पोल्यूशन है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। यानी ये कहा जा रहा है कि लेट्स से कि हम और आप अगर साइकिल पे आना शुरू कर दें ऑफिस, तो ये समंदरों की जो सेहत है उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। जी। और इसमें आपने मुझे ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ये मैं क्यों ख्याल रखूँ कि समंदर अगर चला जाता है तो क्या होगा। A quick note on that if you can add. इस वक्त तक इतनी आब हयात है जो समंदर के ऊपर इन्हिसार कर रही है कि अगर समंदर का नुकसान होता है तो पूरी की पूरी फूड चेन इफेक्ट होती है, दुनिया का और पूरी अल्टीमेटली इट्स गोना कम टू बोथ यू एंड आई। सो बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज आपका। अब्दुल अजीज इस हवाले से हमें बता रहे थे कि जो सिचुएशन इस वक्त बनती नज़र आती है, अगर समंदर अपनी मेमोरी लूज़ करता है तो वो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है। तंबाकू की सनत का हुजम एक अंदाजे के मुताबिक $850 अरब है, यानी पाकिस्तान की कुल मईशत से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंबाकू नोशी से हर साल 80 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। इनमें से 12 लाख हलाकतें पैसिव स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी से खारिज होने वाले धुएं से होती हैं। सिगरेट पीना इंसानी सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन इसकी तैयारी से माहौल भी मुतासर होता है। आइए आयजा इरफान की इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि सिगरेट की तैयारी हमारी ज़मीन, पानी और फ़िज़ा को कैसे मुतासर करती है। एक सिगरेट की तैयारी में तकरीबन 4 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुल्क खुश्क साली के खतरे से दो चार हैं। क्या फिर भी आप ये कीमती पानी सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल करना चाहेंगे? सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए तो बुरा है ही, क्या आप जानते हैं कि तंबाकू की काश्त से लेकर इसकी मसनूआत की तैयारी तक का हर मरहला हमारी ज़मीन, पानी और फ़िज़ा पर कैसा असर डालता है?
तंबाकू की काश्त के लिए सालाना 5 लाख एकड़ जमीन के बराबर जंगलात का सफाया किया जाता है और 60 करोड़ दरख्त काटे जाते हैं। इस फसल की काश्त के बाद वो जमीन सब्जियों और दीगर फसलों की काश्त के लिए तकरीबन नाकारा हो जाती है। तंबाकू की मसनूआत की तैयारी के दौरान सालाना 8 करोड़ 40 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो जमीन के दर्जे हरारत में इजाफे की एक अहम वजह है। इसके अलावा हर साल 22 अरब टन पानी सिगरेट्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है और इसके बाद इन्हीं सिगरेटों के 4 से 5 ट्रिलियन टुकड़े कचरे का हिस्सा बनकर जमीन और समंदरों की आलूदगी में इजाफा करते हैं। ये टुकड़े बायोडिग्रेडेबल भी नहीं, यानी हजारों साल यूं ही पड़े रहेंगे। आज दुनिया में 90% से ज्यादा तंबाकू तरक्की पजीर ममालिक में उगाया जाता है, जहाँ इसे मुआशी तरक्की का अहम जरिया समझा जाता है। मगर अपनी और अपने माहौल की कीमत पर माशी तरक्की का ये सौदा कुछ ज्यादा महंगा नहीं। कॉमिक्स की दुनिया में आज पहली बार शायकीन एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सुपर हीरो लड़की को मरकजी किरदार में स्क्रीन पर देखेंगे। मिस मार्वल आज से अमेरिका में डिज्नी प्लस पर नशर की जा रही है। पाकिस्तान में डिज्नी प्लस अभी तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सीरीज़ पाकिस्तानी शायकीन 17 जून से सिनेमा घरों में देख सकेंगे। सीरीज़ में कमाला खान का मरकजी किरदार अदा करने वाली पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन ईमान वेलानी का कहना है कि सुपर हीरो बनना आसान नहीं था। Something happened to you? No, why? Did you hear something? Kamala? What does it feel like? मिस मार्वल कमाला खान सुपर हीरोज की दुनिया की पहली पाकिस्तानी मुसलमान सुपर हीरो। I always thought I wanted this kind of life, but I never imagined any of this. ये कहानी है अमेरिका में परवरिश पाने वाली एक 16 साल लड़की की, जिसके वालिदैन पाकिस्तान से आकर रियासत न्यू जर्सी में आबाद हुए हैं। कमाला खान जो खुद को तन्हा महसूस करती है, सुपर हीरोज की ख्याली दुनिया में खुश रहती है। मिस मार्वल का किरदार निभाने वाली पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन अदाकारा ईमान वेलानी कहती हैं कि उनमें और कमाला खान में बहुत कुछ मिलता जुलता है। I saw a girl like me. She was Muslim and Pakistani and a super. मैंने इसमें एक ऐसी लड़की को देखा जो मेरे जैसी लगती थी। वो मुसलमान, पाकिस्तानी और सुपर हीरोज की दीवानी थी। मैं भी मुसलमान, पाकिस्तानी और सुपर हीरोज की दीवानी हूँ, लिहाजा ये सब आसान हो गया। इस कॉमिक बुक के बारे में मेरी पसंदीदा बात यह है कि ये लड़की के मजहब, सकाफत और नस्ल के बारे में नहीं, बल्कि अफसानवी कहानियां लिखने की शौकीन लड़की के बारे में है, जो इत्तफाक से पाकिस्तानी मुसलमान है। और उसकी ज़िंदगी के इन पहलुओं ने उसे हौसला दिया और उसके किरदार को शक्ल दी। उसने अपने मजहब को अखलाकी बुनियाद बनाया। मजहब ने उसका रास्ता रोका नहीं, बल्कि वो उसका सहारा बना। And she never neglected her culture. It was something that kind of uplifted her journey. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive you one day. मगर ईमान कहती हैं कि सुपर हीरो बनना आसान नहीं था। So my first month. सेट पर मेरा पहला महीना तैयारी, रिहर्सल, स्टंट ट्रेनिंग और डायरेक्टर से हर सीन के बारे में बातचीत करने में गुजरा। शूटिंग का पहला दिन काफी सख्त था। मुझे कैप्टन मार्वल का असल सूट पहनकर स्टंट करने पड़े, वो सूट जो ब्री लार्सन पहनती हैं, और वो इंतहाई गैर आरामदेह है। आप हिल भी नहीं सकते, बस आप उसे पहनकर खड़े हो जाएं और पुतले की तरह चल सकते हैं। मैं जब घर आई तो मेरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे। मेरी माँ ने कहा, खुदाया तुम्हें क्या हुआ? और मैंने कहा, मैं सुपर हीरो बन गई, ये हुआ। 6 एक साथ की सीरीज के 4 डायरेक्टर्स में से एक ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनोए भी हैं। मिस मार्वल में ईमान के साथ कई पाकिस्तानी और भारतीय अदाकार नजर आएंगे, मगर ट्रेलर आते ही किरदारों के लहजे पर सोशल मीडिया में बहस भी शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तानी कम और भारतीय ज्यादा लग रहे हैं। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। 17 जून को मिस मार्वल की पहली 2 एक साथ इकट्ठी पाकिस्तानी सिनेमाज में दिखाई जा रही हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।